नमस्कार प्रिय दर्शक माने आपण स्वागत करुच्ची आपको दबा आपणकर भाग्य और जीवनर सत्य सूचना। आज राशि और नक्षत्र जानतु आज भाग्य। मीन राशि भाग्योदय एक रहस्यमय वास्तु। अध्याय 1। सुमंतଙ୍କ संघर्ष सहरर कोलाहल ठारू दूर रे एक छोट पुरुणा घरे रुहंती सुमंत। सुमंतଙ୍କ राशि हेउछि मीन। से दिन राति परिश्रम करती, एक घरोई कंपानी रे काम करती, किंतु मास शेष बेलकु तांको हातरे टंकाटिए भी बळे नाही। पत्नी सुमित्रा घर चलाइबाकु नेई सबु बेले चिंतित। सुमंत सुमित्रा मु बुझी पारुनी काहेकि एमिति हेउछि। मु सच्चोटतार सह काम करुछि, काहा सह खराब व्यवहार करुनी, तथापि भाग्य साथ देउनी। सुमित्रा मोते लागुछि आम घरे किछि ठीक नाही। जेबेठारु आमे एही घरकु आसीछु अभाव अनटन पिछा छाडुनी। अध्याय 2। ज्ञानी गुरुंको आगमन दिने सुमंतଙ୍କ घरकु तांकर जणे पुरुणा बंधु राघव आसिले, जिए वास्तुशास्त्र रे जणे प्रवीण पंडित। घरे पाद देवा मात्रे राघवंकु किछि अजब अनुभव हेला। से सुमंतଙ୍କ घरर प्रतिटी कोणकु निरीक्षण कले। राघव सुमंत तुमे जानिछ कि मीन राशि हेउछि बृहस्पतिଙ୍କ राशि। एहा एक जल तत्वर राशि। तुम घरर पश्चिम दिग वेस्ट डायरेक्शन बहुत गुरुत्वपूर्ण, किंतु एठारे ही सबु समस्या रहिछि। अध्याय 3। पश्चिम कोणर रहस्य वास्तु अनुसारे पश्चिम दिग हेउछि प्राप्ति बा गेन्स र दिग। जदि एही दिगरे दोष थाए तेबे व्यक्ति जेते भी रोजगार कले मध्य ताहा खर्च होई जाए। राघव सुमंत तुम घरर पश्चिम कोणरे तुमे किछि ओजनिया बा अनावश्यक जिनिस रखिछ कि? सुमंत हाँ, सेठारे गोटिए पुरुणा पत्थरर चट्टाण और किछि भंगा जिनिस अछि। राघव सेईटा ही भूल। मीन राशिर व्यक्तिमानंक पई पश्चिम दिगरे एक विशेष प्रतिकार करिबा आवश्यक। जदि तुमे सेठारे एक पात्ररे पवित्र जल और रूपा मुद्रा रखिबो तेबे देखिबा किपरि चमत्कार हेबो। अध्याय 4। किपरि करिबे एही प्रतिकार। स्टेप बाय स्टेप राघव सुमंतंकु विधिबद्ध भावे बुझाइले। 1। परिष्कार परिच्छन्नता। प्रथमे पश्चिम कोणकु संपूर्ण सफा कर। सेठारु सबु कलंकी लागिथिबा बा भंगा जिनिस हटाई दियो। 2। पात्र चयन। एक परिष्कार रूपा किंबा काच पात्र निय, स्टील व्यवहार करंतु नाही। 3। शुद्ध जल। सेथिरे गंगा जल मिश्रित साधारण जल भर्ती कर। 4। सेही खास जिनिस। सेथिरे गोटिए रूपा मुद्रा किंबा किछि धड़ा गोलकार पत्थर व्हाइट मार्बल स्टोन्स रखिए। 5। स्थापन। एहाकु पश्चिम कोणर एक उच्च स्थान रे रख एवं प्रति शनिवार एही जलकु बदलाओ। अध्याय 5। भाग्यर परिवर्तन। सुमंत श्रद्धार सह एही कामटी कले। धीरे धीरे परिवेश बदलिबाकु लागिला। सुमंतंकु कंपानी रे प्रमोशन मिलिला। पूर्वरु जेउ ऋण पई से चिंतित थिले ताहा सुझिबाकु रास्ता फिटिला। तांको घरर आर्थिक अवस्था एते भल होई गला जे से निजे भी आश्चर्य होई गले। अध्याय 6। मीन राशि पई अन्य किछि जरूरी टिप्स। कहानी शेषरे राघव कहिले, सुमंत केवल पश्चिम कोण नुहे, मीन राशिर व्यक्ति माननकु आउ किछि कथा मध्य मने रखिबाकु हेबो। निज पॉकेट रे सबु बेले एक हळदिया रंगर रुमाल रखंतु। घरर ईशान्य कोण उत्तर पूर्वकु सबु बेले खाली और परिष्कार रखंतु। गुरुवार दिन हळदिया खाद्य दान करंतु। मीन राशिर व्यक्ति माने हृदयरु बहुत कोमल होइथांती। वास्तुर एही छोट परिवर्तन सेमानंक जीवनरु नकारात्मक शक्ति को दूर करिथाए। घरर पश्चिम कोण हेउछि लाभर कोण। जदि सेठारे जल और स्थिरता पत्थर बा मुद्रा रखा जाए तेबे धनर अभाव केबे भी रहे नाही। मीन राशिर महारहस्य पश्चिम कोणर सेही गोटिए जिनिस। अध्याय 7। रातिर सेही अजब घटना द टर्निंग पॉइंट। सुमंत राघवंक कथा मानि पश्चिम कोणरे रूपा पात्र और पानी तो रखिदेले, किंतु सेही रातिरे किछि अजब घटना घटिला। सुमंत सोईथिबा बेले स्वप्नरे देखिले तांको पूर्वपुरुष माने आसीछंती। सेमाने किछि कहिबाकु चाहुथिले। सेमाने पश्चिम दिगकु इशारा करी कहिले, सुमंत केवल पानी नुहे, सेठारे आउ एक शक्ति लुचि रहिछि जहा तुम भाग्यर चाबिकाठी। सकाळु उठी सुमंत सेही पश्चिम कोणर कांथकु भल भाबरे देखिले। सेठारे एक पुरुणा फाट थिला। जेतेबेले से सेही स्थानकु टिके खोलिले सेठारु एक पुरुणा तंबा पटा वा तंबा जंत्र बाहरिला, जहा धूळीरे घोड़ेई होई रहिथिला। अध्याय 8। दारिद्र्यताकु जड़रु शेष करिबा पई सेही गोटिए जिनिस सुमंत संगे संगे राघवंकु फोन कले। राघव कहिले, सुमंत तुमे सेही जिनिसटी पाई जाइछ जहा केवल किछि भाग्यवान लोक पाइथांती, किंतु एबे एक अंतिम प्रयोग बाकी अछि। एहा ही सेही जिनिस जहा प्रतिटी मीन राशिर व्यक्ति निज पश्चिम कोणरे रखिबा उचित। राघव बुझाइले, पश्चिम दिग हेउछि वरुण देवंक स्थान। तुमे पानी तो रखिदेल, किंतु ता सहित एक नील रंगर काच गोला ब्लू क्रिस्टाल बॉल किंबा नील रंगर कोनोसी जिनिस रखति। मीन राशिर रंग हळदिया, किंतु पश्चिमर शक्ति हेउछि नील।
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ନୀଳ ବସ୍ତୁ ସେଠାରେ ରଖିବ ତାହା ତୁମର ସଞ୍ଚୟ ବା ଟଙ୍କା ସାଇତି ରଖିବା କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଚମତ୍କାରର ଆରମ୍ଭ ଦ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ସୁମନ୍ତ ସେଇଆ ହିଁ କଲେ। ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସାଜସଜ୍ଜା କାଚଗୋଲା ଆଣି ସେହି ରୂପା ପାତ୍ର ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଫଳାଫଳ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଟକି ରହିଥିବା ପଇସା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯାଇଛି। ସପ୍ତମ ଦିନ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବୋନସ୍ ମିଳିଲା। 15 ଦିନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଓ ମାନସିକ ଚାପ ରହୁଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ ହସ ଫେରିଆସିଲା। ଅଧ୍ୟାୟ 10 ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସନ୍ଦେଶ ଓ ସାବଧାନତା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପଶ୍ଚିମ କୋଣକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବା ଭାରି ଲୁହା ଜିନିଷ ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ଟିପ୍ସ। 1. ସେହି କଣକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। 2. ଏକ ରୂପା ବା କାଚ ପାତ୍ରରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। 3. ସେଥିରେ ଫଟି ଧଳା ପଥର ଏବଂ ଏକ ନୀଳ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ରଖନ୍ତୁ। 4. ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେହି ପାଣି ଯେମିତି କେବେ ବି ଶୁଖି ନଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ କିଚେନ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ସେହି ଭୁଲ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୀନା ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ରାଶିର ଅନ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାୟ 11 ସେହି ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ଦ ହିଡେନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍। ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା। ଘରର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ପାଣି ଓ ନୀଳ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଛି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ରୋକୁଛି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ରାଘବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଘବ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସି କହିଲେ, ସୁମନ୍ତ, ତୁମେ ବାହାରର ବାସ୍ତୁ ତ ଠିକ୍ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଘରର ଅନ୍ତର ଦୋଷକୁ ଦେଖିଲ ନାହିଁ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର କିଚେନ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର। ତୁମେ ସେଠାରେ ଏମିତି ଏକ ଭୁଲ କରୁଛ ଯାହା ତୁମର ସବୁ ଶୁଭ ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଅଧ୍ୟାୟ 12 ରୋଷେଇ ଘରର ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଜିନିଷ। ରାଘବ, ସୁମନ୍ତ, ତୁମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚୁଲି ବା ପାଖରେ କ'ଣ କୌଣସି ଜଳପାତ୍ର ବା ପାଣି ଅଛି କି? ସୁମନ୍ତ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଚୁଲିର ଠିକ୍ ପାଖରେ ହିଁ ସିଙ୍କ ଏବଂ ପାଣି ରଖିଛୁ। ରାଘବ, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ମୀନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚୁଲି ହେଉଛି ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଜଳ ପରସ୍ପରର ଅତି ନିକଟରେ ରହନ୍ତି ସେଠାରେ ବାସ୍ତୁ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ ଏବଂ ରୋଜଗାର ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ବହିଯାଏ। ଅଧ୍ୟାୟ 13 ମୀନରାଶି ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଜଳ ସନ୍ତୁଳନ। ରାଘବ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ମୀନରାଶି ଏକ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସହ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାଧାନ 1. ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। ଚୁଲି ଏବଂ ପାଣି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅତିକମରେ 2ରୁ 3ର ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। 2. ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉପାୟ। ଯଦି ଦୂରତା ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେବେ ଚୁଲି ଏବଂ ସିଙ୍କ ମଝିରେ ଏକ ଛୋଟ କାଠର ବାଡ଼ ବା ପଟ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। କାଠ ଉଡ୍ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଯାହା ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରେ। 3. ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ। ରୋଷେଇ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷି ନେବ। ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଶେଷ ରହସ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ର। ସୁମନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରର ଏହି ଦୋଷ ସଂଶୋଧନ କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁହେଁ, ଘରର ପ୍ରତିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଲା। ନ୍ୟାରେଟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତୁ କେବଳ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ସେହି ନୀଳ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏହି ଅଗ୍ନିଜଳର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବେ ତେବେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବାରୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ନ୍ୟାରେଟର କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ଯାହା ରାତି ରାତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ? ସେହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟ 3 ଲେଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍ତୁ ତ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ 2026 ମସିହାରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେହି ବିଶେଷ ଦିନଟି କେବେ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି ହେବାରୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ? ସେହି ଲକି ଡେଟ୍ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ମୀନା 2026 ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଖାସ୍ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
जदि यही वीडियो आपणको मन को छुईथिला तेबे लाइक करंतु एवं आस्ट्रोभाग्य चैनल को सब्सक्राइब करंतु।